Okay, so continuation. So inquest. Again, if the person was arrested through warrantless arrest, then inquest proceeding or inquest investigation must be conducted sa iyaha to determine if the arrest was done lawfully. Okay? Legal ba ang pagka-aresto sa iyaha? Bisan pa og wala siya'y warrant of arrest nga dala ang peace officer or ang arresting officer sa usa ka individual. Okay, i-determine ni prosecutor if legal ba ang pagka-arrest. That is inquest proceeding or inquest. So inquest shall refer to an informal and summary investigation conducted by a public prosecutor in criminal cases okay, involving persons arrested and detained without the benefit of a warrant issued by the court for the purpose of determining whether or not the said person should remain under the custody and correspondingly charged in court. Okay? If ma-prove nga wala gyud siya or the arrest was done illegally, okay? Wala siya nakit-an nga nagbuhat siya og crime or wala tong tulo ka instances kung asa pwede mag-arrest ang usa ka individual ug another nga individual without a warrant of arrest nga document. Okay, kung wala to, first katong in flagrante delito or katong caught in the act nga nag-commit siya og crime. Second, hot pursuit nga instances kung asa naa kay enough nga belief para arestohon ang usa ka individual even if wala nimo nakita nga siya gid ang nagbuhat sa krimen pero naa kay enough nga gituuhan or basis or ground para arestohon nimo siya. Next, if that person to be arrested is an escapee from prison. Okay? If gikan siya nag-eskapo, then no need na nga mag-request pa ka og warrant of arrest for that person. Kay that person has no liberty. Gikuhaan na siya og kagawasnan sa gobyerno tungod kay kamulo naman siya nagserbisyo sa iyahang sintensya. And then itakas siya, so no need na nga iagi pa siya og due process of law. Okay? So take note, difference from inquest and preliminary investigation. So preliminary investigation is the objective of preliminary investigation is to determine whether there is probable cause that a crime has been committed and that the respondent or the said person charged of the complaint is necessary to be prosecuted. And then sa inquest proceeding or sa inquest investigation, this inquiry can be done only to determine whether the arrest made by the peace officer or the arresting officer is done lawfully. Okay, dire po makita nga ang arrested person without the benefit of a warrant should remain under the custody sa gobyerno. Okay? Kay kung wala enough nga basis or kung ang arrest nga gibuhat sa usa ka police officer without the benefit of a warrant is done illegally, then no need na nga ipabilin pa na siya diha sa inyong detention cell. Okay, take note. Sir, what will happen if the person was arrested without warrant? Okay, so gi-arrest siya, mapriso ba siya dritso? Okay, dili siya mapriso dritso, but i-detain siya according sa detention hours sa iyahang gibuhat nga krimen. Okay, natay ginatawag nga detention hours depende sa imuhang gibuhat nga krimen. Kung asa siya mahulog, either dito ba siya sa grave or sa serious, and then sa less grave or less serious nga offense, and then dito po sa light offense or light
felony. Kung light felony lang, then sa pagka-aresto nimo without the benefit of a warrant, sa pagka-aresto nimo tagaan og 12 hours ang offended party para mag-file og kaso. Para mag-file og kaso against sa imuha. Sir, no need na ba nga mag-request pa ta og warrant of arrest? No need na. Kay naa na tay custody sa tao nga angay filean og kaso. Ang kinahanglan na lang is kung filean ba gyud nimo or dili as a offended party or the victim if buhi pang victim. Unsa man gyud, filean nimo og kaso, pasakaan ba nimo og kaso or dili? Depende lang. So naa siya 12 hours if light offense or light felony ang gibuhat sa usa ka perpetrator. So if less serious or less grave, so dili kayo grabe pero dili pud kayo light. Naa siya sa tunga-tunga. So naay 16 hours nga 12, 18 hours nga detention hours or na siya 18 hour nga i-detain ang arrested person without the benefit of a warrant. Within that 18 hours or within that 12 for light offense or light felony, 18 for less serious or less grave nga felony, and then 36 hours for serious or grave nga offense or felony ang gibuhat sa usa ka individual. So naa lang siya kato nga mga detention hours, and within that detention hours dapat magpasaka og kaso ang offended party. Kay if dili siya maka-file og kaso against sa perpetrator or katong arrested person without the benefit of a warrant, then i-release ang arrested person, ipagawas siya kung nilapas na siya sa iyahang detention hours. That's why kung matingala mo sa uban nakagawas na gito nga nadakpan man to nga kamulo siya nagbuhat og krimen, kay wala man gifilean og kaso sa biktima or sa offended party. Nilapas na ang detention hours. Kung asa pwede ka mag-file og kaso. So unsay mahitabo ato, sir? Unsay mahitabo ato? Magreklamo ka. Mag-file na ka affidavit of complaint, agi ka sa insaktong proseso. Kung asa mo adto ka sa piskal, file ko affidavit of complaint, and then balik ko na pud to ang tao nga imuhang gi-arrest. So mas kuti na, mas daghan na ang oras nga makonsume. And usually dili na kay na siya ginabali-bali sa prosecutor tungod kay nakay time para mag-file og kaso kung asa naa nay custody ang kapulisan sa tao nga imuhang gireklamo. So dili na kay na siya gabali-balihon. A persons authorized to conduct preliminary investigation. So kinsa man ang authorized, kinsay pwede mag-conduct og preliminary investigation. Mao ni sila ang mga tao nga makadetermine if there is probable cause that a crime has been committed. So first, provincial and city prosecutors and their assistants. Judges of the municipal trial courts or municipal circuit trial courts, and then national and regional state prosecutors, and other officers as may be authorized by law. Mao ni sila ang pwede nga mag-conduct og preliminary investigation. Sir, ingon ka kay na peace officer. Ang peace officer diri maghulog sa letter D. Officers or other officers as may be authorized by law. So others officers. So muna sila. First, ombudsman and special prosecutor and prosecutors duly authorized by the ombudsman with respect to cases under its jurisdiction. Lahi ang jurisdiction ni ombudsman ug lahi ang jurisdiction ni public prosecutor. Ngano man, kang ombudsman naa lang siya
exclusive jurisdiction over sa mga cases nga against sa public officials such as anti-graft and corrupt practices nga mga acts. Okay? If nakikailang nga mga public officials nga nagbuhat og corrupt nga practices, and then pwede ka mag-file og complaint dito sa ombudsman, dili kang public prosecutor tungod kay beyond na sa iyahang jurisdiction. So si ombudsman ang na in charge sa mga kaso against public official. So kinsa ang mga public official? So may bala ninyo na puhon para sa bukto kung kinsa-kinsa na sila. Okay, next nga other officers, COMELEC. So any official sa COMELEC with respect to cases in violation of the election law. So dili tanan nga kaso ang pwede i-prosecute o mag-conduct og preliminary investigation ng taga COMELEC, but only those cases in violation of the election law. And also private lawyers when duly deputized by any of the above. Okay? So, ito ta. So, prosecutor's discretion. So, dili lang kay si police officer ang na discretion whether mo arrest ba siya or dili sa usa ka tawo. So, iyahan na ng pagbuot. Okay? Iyahan na ng pagbuot. So, discretion kang prosecutor. Whether or not to file the case in court. Okay? Iyang pagbuot kung naabagid siya ay makita nga probable cause that a crime has been committed. Siya mo'y magbuot kung i-file or dili. Pwede rin na niya pintuton. Okay? And then, siya po na magbuot what charges to file. Okay? What charges to file kung unsa ang kaso nga iyang ipasaka sa respondent. Kaya nga naman, kay siya manggihapon ang mag-prosecute ana pagabot sa korte. Siya ang manubag. So, siya po ang naay responsibility sa kaso nga iyang ipasaka. Okay? Next, whether or not to decline to prosecute the arrested person. Okay? If na siya enough nga reason nga nung wala niya gi-prosecute tungod siguro kay dili na iya jurisdiction nga kaso. So wala niya gi-prosecute. Wala siya na deputize sa ombudsman nga wala siya gitagaan ng authority nga i-prosecute na. So iyang gi-decline ang pag-prosecute sa usa ka arrested party. And then, lastly, whether or not to enter into plea bargaining. Okay, so, iyahan na ang pagbuot kung pahangyoon ba niya ang offended party or ang akusado nga muangkon sa sala nga gi-file against sa iyaha in exchange nga mugamay pod ang penalty at least 1 degree lower. Okay, pag 1 degree lower, dili ng degree nga kuan. Ana siya sa tuwang revised penal code kung unsa ang mga degree dito. So some reasons for prosecutorial rejection or dismissal of some criminal cases. Anong ma-reject? Anong dili man ma-convict ang usa ka criminal cases? Nganong ma-dismiss man, mag-lead man into acquittal or dismissal? So first, insufficient of evidence. Okay, the results from failure to acquire, to find, to gather sufficient evidence that links the defendant to the offense. Okay, so insufficient of evidence. So if wala kay enough nga evidence para mag-support sa imuhang kaso nga gi-file against sa akusado, then it could lead to dismissal or acquittal sa kaso nga imong gipasaka if you are the prosecutor. Okay? If wala kay daghan kay ebidensya pero dili man pod enough to convict the accused, or ang mga ebidensya nga imong gi-present is wala nag-link sa akusado. So walay involvement ang akusado sa ebidensya nga imong gi-present sa korte. Okay? Next, witness problem. Okay. So witness that problem that arise. For example, when a witness fails to appear
gives unclear or inconsistent statements. Na mismo ang victim maglisod na og storya tungod kay gibayran na diay siya sa akusado under the table. Okay, gibayran siya nga ayaw na utruha ang imong testimony. Okay, gipalit na siya. So kana siya problema po na siya sa prosecutor nga mag-lead sa dismissal or acquittal sa kaso nga gi-file against sa akusado. Okay? Pwede unclear, inconsistent statements or reluctant to testify kanang mga witness nga ina pagapila-pila na kay dugang-dugang ra na sa tuwang kuan trabahoon. Kalas-kalas ra na sa oras. Okay? So kana siya nga mga behavior sa usa ka witness lisod gyud na siya labi na og ikaw ang prosecutor og nanginahanglan ka og evidence to prove the guilt of the accused. Okay? So next, due process problems. So diri mosulod ang arrest. Okay? Wala na follow ang constitutional requirement. So for example, arrest. So wala gibasahan, wala gi-inform sa rights ang arrested person. Okay? Na-prove dito nga wala gid na inform ang arrested person sa iyahang rights. So kana siya nga situation dako kay na siya nga factor that could affect sa dagan sa kaso. Okay, nga kana lang nga situation nga wala gibasahan sa Miranda rights ang arrested person, it could lead sa dismissal and acquittal mismo sa kaso. Okay? It could lead sa acquittal sa kaso. Okay? Next nga problem or situation sa due process problem is if the evidence acquired and presented sa court was gathered and acquired through illegal search and seizure. So, nalagi kay ebidensya, yes, nakoy nakuha nga ebidensya. Pero, nakuha nimo ang ebidensya through illegal search and seizure. So, dili gihapon siya admissible sa korte. Nakakay drugs nakuha nimo against sa akusado pero walay without the effect of a search warrant siguro or nakuha nimo siya with the search warrant pero wala nimo gi-search dito sa specific nga lugar kung asa nag-state ang search warrant but in another place sa ilahang balay. So kana siya illegal search and seizure na ang imuhang gibuhat. So pwede na siya mag-lead sa dismissal or acquittal sa kaso nga imuhang prosecute if you are the prosecutor. Okay, next is remedy available. So remedy available should the prosecutor without just cause to decline to prosecute a crime. Okay, kung wala i-prosecute ni Mr. Prosecutor or Fiscal ang imuhang gi-file nga complaint, then pwede ka mag-file og motion for consideration. Ipalantaw nimo og otro ang imuhang kaso. Okay? Or file an administrative case against the prosecutor para masuspend or mas worse matangtang gid sa serbisyo si Mr. Prosecutor if wala niya gi-prosecute ang imuhang gi-file nga complaint or crime tungod kay siguro amigo sila sa imuhang gireklamo. So kana pwede ka mag-file og administrative case against kang Mr. Prosecutor. File a civil case against prosecutor, pamultahon nimo siya. Okay? And then file a criminal case against Mr. Prosecutor. So kana ang pwede buhaton sa usa ka complainant or offended party nga nag-file og complaint or reklamo didto kang prosecutor and then wala niya gi-prosecute ang imuhang bago or ang imuhang reklamo. Okay? So next is the court. So the court is the third pillar of our criminal justice system. So this is where or the venue where the case or a case is tried and heard. Diri mo husayon, paminawon ang inyong mga testimony, tan-awon ang inyong ebidensya nga inyong
i-present atubangan sa korte if naa manggali. And then the venue where the judge exercise their powers and authority. That is the court. So this is the third and most center pillar of our criminal justice system. So general functions of the court in relation to criminal justice system. First, to protect the rights of the accused. Kaya nga nung kinahanglan pa man og korte eh. Nung dili naman diretso nga prisohon na diretso nga na, nagbuhat man na siya og krimen. Okay? So to protect the rights of the accused. Bisan pa og gireklamo na siya na ebidensya nga nagpamatuod nga siya ang nagbuhat sa krimen, as long as wala pa siya na convict, wala pa siya natagaan og judgment, then innocent pa ang usa ka akusado. So the courts are responsible for reviewing the actions of law enforcement agencies to ensure that the police have not violated the rights of the accused. Okay? The rights to be informed sa iyahang right. Okay, kana siya. Basin gi-violate na sa tuwang mga law enforcement agency or officers. So, pwede po da siya. Isa na sa function sa court. Next, to determine by all legal means whether a person is guilty of a crime. Dili man kay tan-awon lang sa dagway sa akusado. Makita na dayon kung guilty ba siya or inosente sa gi-file or sa gireklamo or gipasaka nga kaso against sa iyaha. But ma-determine ang iyahang guilt through legal means. How? To review all the evidence, kung naamang gali ebidensya gi-present ang prosecution nga party, then i-review sa korte. Tan-awon tanan angle nga posible nga mag-lead sa innocent sa innocence sa atuang akusado. So evidence presented by the police to determine its relevance and admissibility in accordance with the Constitution and the rules of court. Kanong included man perminti ang atong Constitution. Kay naaman diha ang rights sa usa ka tao. Okay? Next, to dispose properly of those convicted of the crime. Sila or ang court ang magbuot kung asa nila ihatod ang mga convicted persons of the crime charged against them. So the courts have the responsibility to examine the background of the accused and the circumstance of the crime. And then, to protect the society. So after the accused has been found guilty, then the court may determine if the offender should be removed from the society. What you mean by remove, sir? Okay? If i-remove, then dito siya ibutang sa institution or penal institution kung asa dito siya magserbisyo sa iyahang sintensya. So, remove from the society and incarcerated in order to protect the safety of life and property, and this is especially in case of probation. Okay? So, ang may tabuhan to protect the society, dili lang kay para mapanisyan ang usa ka individual mao nang prisohon siya. But also, para pod ma-protect ang ato ang society against sa iyahang untowards nga behavior or sa iyahang antisocial nga behavior sa usa ka akusado or sa usa ka convicted person. So, to prevent and reduce criminal behavior. So, this is the task properly imposing the proper penalty. Diba? Ma-reduce. So, ma-reduce ang criminal behavior sa usa ka convicted person kung proper and just ang penalty nga gihatag or sanctioning sa korte. Okay? Depende ang korte ang mag-determine kung pila ka tuig ka mapriso, pila imuhang fine or imuhang multa, sila ang mag-determine. Okay? So,
proper penalty and sanctions that will serve to deter the future criminal. Dili man pwede nga ah, light lang kayo. Bisan pa og nagpatay na siya og tao, and then gitagaan lang siya og punishment nga 1 day imprisonment tungod kay nakapatay og tao. So mahurot ang tao sa kalibutan kung ingana magani. Okay? So para ma-deter dapat enough nga penalty according pod sa crime nga iyahang buhat. Okay? So it would set as an example to others and deterrent to others who would commit criminal acts or threaten public safety. So imposing a punishment will serve as an example para mapugnan ang mga future nga offender. Okay? Deterrence. The effect of deterrence. Next, importance of the courts in the administration of justice system. Okay, nganong importante man ang court? Because the court is the final arbiter of all disputes involving violations of criminal law. Yes, sila ang mag-judge. Sila ang mag-determine whether or not guilty ang usa ka accused with the basis sa evidence nga gipresent sa prosecution party. Okay? Also, sa evidence pag nag-present sa defendant. If dili strong ang evidence nga gi-present sa defendant nga mag-prove nga inosente siya, then dako po na og factor nga makaapekto sa iyahang guilt. So, next is, aside sa sila ang final arbiter, sila ang last nga mag-judge, wala na line function ang correction pillar tungod kay igura sila magdawat sa mga convicted person. So next is the principle of law, that we are a government of law and that no one should put the law into one's own hand. Diba? Dili pwedeng kita may magbuot-buot o serve sa justice kay naamantay ginatawag nga justice system. So dito paagi para ma-achieve ang justice. Otherwise, our society will be one where chaos and anarchy reign supreme. O na ang mahitabo if ang society na ang magbuot or ibutang sa ilang kaugalingon nga kamot ang justice. Okay? Magkagubot gid ang ato ang community. Next is general function of the courts in relation to justice system. Okay, general functions of the courts in relation to justice system. So to protect the rights of the accused, so pinakauna gina siya gyud, to protect the rights of the accused. So the courts are responsible for reviewing the actions of law enforcement agencies to ensure that the police have not violated the rights of the accused. Basin no giunsa-unsa di ay daay police brutality nga gibuhat ang ato mga law enforcer para mapaangkon sa sala nga dili iyahang binuhatan ang atong akusado. So rights function na sa tuwang court pillar nga protektahan ang rights sa tuwang accused under their custody. Okay? Next is to determine by all legal means whether a person is guilty of a crime. Okay? Review all the evidence presented by the police to determine its relevance and admissibility. Okay? Pag mayroon og admissibility, if acceptable ba or na-obtain or na-gather ba or na-acquire ba legally ang usa ka ebidensya. Giunsa pag-acquire ang usa ka ebidensya. Okay? Basin og through illegal means ang iyahang gibuhat para lang makuha ang ebidensya nga iyahang gipresent sa court. Then that evidence cannot be presented sa korte tungod kay dili na siya madawat as evidence against sa accused kay na-acquire na siya through illegal means. So isa po na siya sa right sa tuwang
sa tuwang akusado. Next, to dispose properly of those convicted crimes. So the courts have the responsibility to protect the society, okay? Or the courts have the responsibility to examine the background of the accused and circumstance of the crime. Okay, basin di ay og nasipyat lang or naay mga circumstance nga pwede mag-justify sa action nga gibuhat sa atoang akusado. Kay basin day og napatay lang niya ang usa ka tawo in terms if homicide ang kaso niya ug napatay lang niya because of in self defense. Okay? Iya lang gidipinsahan niyang kaugalingon kay if dili pud to niya buhaton then siya man pud ang mamatay. So kana siya function na siya sa korte nga lantawon at lantawon tanan nga posible nga angle nga pwede mag-prove nga inosente or ma-justified ang actions sa toang akusado. Next is to protect the society and then to prevent and reduce criminal behavior through deterrence and setting an example of punishing a convicted person nga dili tanto lenient or light ra kayo ang iyahang penalty but equivalent or mas greater pa sa weight sa iyahang gibuhat nga offense or crime. Okay? So next, so jurisdiction. Sir, kaganina ra ka sa ingon anang jurisdiction sa ombudsman, jurisdiction sa atwa public prosecutor. But what is a jurisdiction? So jurisdiction, it is the authority of the court. So power or authority of the court to hear and try a particular offense and to impose punishment provided by law. So, muna siyang gitawag nga power but dili unlimited. So, naay limitation. That's why jurisdiction ang tawag sa iya. So, limited authority. Kung korte ang gibasi ang atuang giistoryahan, then limited nga authority sa atuang korte. Either MTC level, RTC level, or Sandigan Bayan. Okay? Next, venue. So, venue refers to the place, location, or site where the case is to be heard on its merits. Okay? So, pag may jurisdiction, authority na siya. If court, then authority of the court. If person, authority of the person, either prosecutor or ombudsman. Authority na nila or ilang jurisdiction sa ilang trabaho. Okay, jurisdiction. Next, classes of jurisdiction. So, kay naman ta sa court pillar, so mo ni ang classes of jurisdiction sa mga korte. So, first nga jurisdiction is general jurisdiction. So, the power of the court to adjudicate all controversies except those expressly withheld from the plenary powers of the court. Okay? It extends all controversies which may be brought before the court within the legal bounds of rights and remedies. So, tanan korte, pwede sila mag-adjudicate or mag-trial, mag-hearing sa usa ka kaso. Make sure lang nga under sa ilang jurisdiction ang kaso nga gi-file. Next nga jurisdiction is special or limited. So, walay korte nga unlimited ang power. Okay? Kay bisan ang Supreme Court, dili pwede nga mag-file ka og kaso sa kawat dito sa Supreme Court. Okay? Limited lang gyapon ang iyahang power or authority. So, special or limited. So, nga jurisdiction. One which restricts the court's jurisdiction only to particular cases. Subject to such limitation may be provided by law. Okay? So, nganong limited lang tungod kay na may balaod nga naglimit sa iyaha. Okay? So, limitations can be exercised only under the limitation of and circumstance prescribed by court. So, for example, limitation.
Sa MTC dili sila pwede mag-trial, mag-conduct og trial or hearing sa usa ka kaso nga nilapas og 6 years ang penalty. Okay, so special or limited nga jurisdiction. Next, original jurisdiction. Pag moingon og original, asa ang iyahang origin. Okay? The power of the court to take judicial cognizance of a case instituted for action for the first time under the conditions provided by law. Okay? In short, kung asa una gi-file ang usa ka kaso. Diha ang original jurisdiction sa korte. For example, gi-file sa MTC. So, MTC and then nag-appeal, niabot sa RTC, niabot na po din sa Court of Appeals, ayan, niabot sa Supreme Court. So, ang original nga jurisdiction is ang MTC. Okay? So, diha ang original nga jurisdiction sa iyang kaso. Next, classes of jurisdiction, na po tayo ginatawag nga exclusive jurisdiction. So, the power to adjudicate a case or proceeding to the exclusion of all other courts. So, for example, Sandigan Bayan. So, Sandigan Bayan is a court that only accept cases nga related sa graft and corrupt nga practices kana sila is related sa kaban ng bayan nga mga kaso. Okay? Mga corruption, plunder, diha pwede plunder dili pwede sa Sandigan Bayan, only katong mga corruption nga kuan except sa plunder. Kay ang plunder involved man siya sa involved siya sa civilian. Okay, next, appellate court. So pag moingon tawag appellate court, after sa origin or original jurisdiction, kung asa siya nag-appeal, then that court can be naka-gain siya og jurisdiction over sa kaso through appellate jurisdiction. Okay, the power and authority conferred upon a superior court to rehear, okay? To rehear and determine. Actually, ang buhaton kung mag-appeal is mag-summary lang. Dili na gid siya kuan kanang proper nga trial and hearing. Igo lang i-evaluate, i-review lang ang kaso. Then kung unsay decision sa appellate court or sa superior court, then mo na to ang ilahang final nga judgment. Depende kung mag-appeal pagid ang akusado. Okay? So the power and authority conferred upon a superior court to rehear and determine causes which have been tried lower courts. The cognizance of a lower courts that takes of a case removed to it by appeal or writ of error. Kung mag-file ka og writ of error, for example, ang kaso instead nga sa RTC gi-file or sa regional trial court, dito gi-file sa prosecutor sa MTC. Okay, so naay error. So mag-file ka, mag-request ka og writ or order of error para mabalhin ang jurisdiction sa kaso didto sa iyahang insakto yun sa prescribed niya nga korte kung asa pwede i-trial o husayon ang kaso. Okay? Next, territorial jurisdiction. So refers to geographical area within which its powers can be exercised. Okay? Kung asa nahimutang ang korte, asa ang iyang jurisdiction in terms of geographical area. For example, diri sa Hinguog, natay RTC, natay MTC. So tanan crime, offense, felony nga makommit within sa Hinguog nga area, diri i-file either sa MTC or sa RTC. Dili na mo adto sa Cagayan or sa Medina. Kay naaman tay korte diri sa atuang kaugalingon nga syudad. So, territorial jurisdiction. Okay? Next, concurrent jurisdiction, sometimes referred to as confluent or coordinate jurisdiction. Dire magtinabanga ang court
or ang isa or duha or tulo ka korte para ma-trial or ma-hearing ang usa ka kaso. So depende kung kinsa ang mag-take og cognizance at the same stage of the same case in the same different territory. Okay? For example, mas duol kung dito sa Cagayan or mas comfortable kung diri sa Hingoog. So depende na siya sa judge nga ga-preside ana nga korte. That is concurrent. Sabot-sabutan na nila kung asa gid kung kinsa gid ang naay jurisdiction over ana nga kaso. Next, different courts. So ato na ning i-discuss atong niagi nga mga discussion. So the most inferior level of courts is ang municipal trial courts, municipal circuit trial court, kung asa duha or tulo ka municipality ang under sa usa ka municipal circuit trial court. So tanan na may tabo nga offense, crime, felony adtong 2 or more municipality kung asa under siya sa usa ka municipal trial court didto i-file sa municipal circuit trial court. So actually the same ra sila og level sa MTC. Lahi lang ang iyang pagka-label. Tungod kay ang MTC or municipal trial court isa lang ka municipality ang iyang jurisdiction. Ang municipal circuit trial court 2 or more municipality ang under sa iyaha. Okay? So pwede Medina, Talisayan, Balingwan kana sila. Basta kay nagsunod nga mga municipality, pwede ra isa. Siguro gagmay lang nga municipality, that's why gibutangan og isa lang ka MCTC or Circuit Trial Court. Next, Metropolitan Trial Court. So the same ra na sila og level sa Municipal Trial Court o Municipal Circuit Trial Court, ang Metropolitan Trial Court. The difference is that ang Metropolitan Trial Court mo ni siya mga MTC diha sa mga dagko kayo nga mga cities. For example, dito sa Quezon, sa Manila, or diya sa Cagayan, naapod tayo Metropolitan Trial Court sa Cagayan. Okay? Ang mga dagko na nga mga syudad. Pero the same ra og level. Ang MTC, MCTC, MTCC, kulang pa na siya, naapod tayo Municipal Trial Court in cities. Okay? In cities. So parihara na sila og level tanan. Parihara ilang jurisdiction and authority in terms sa kaso. Okay? So next, superior nga court is ang regional trial court. Okay? Unsa ilang kalahian, sir? So unsa ilang kalahian? Pag mo og MTC level, so ang iyahang pwede husayon, pwede siya na-assign jurisdiction sa usa ka kaso kung ang kaso na ay penalty dili mula pa sa 6 years. Okay? Pag 6 years and 1 day na gani ang penalty or imprisonment sa usa ka kaso, dito na siya i-file sa Regional Trial Court. Pag 6 years and below, so dito lang siya sa MTC, MCTC or unsa pa kana dinha nga korte as long as diha nga level. Okay, either Municipal Trial Court, Circuit Trial Court, Metropolitan Trial Court. As long as 6 years and below ang iyang penalty or imprisonment, dito i-file or sila ang naay jurisdiction ana nga kaso. Okay? Next, Regional Trial Court. So every region depende pod kung dagko nga syudad naay RTC. So the same sa diri sa Hingoog natay RTC nga korte. Next, Sandigan Bayan. So, the same sila og level ni Regional Trial Court. Pero, exclusive ang iyahang jurisdiction. Tanan kaso nga pwede i-file sa Regional Trial Court, dili pwede i-file kang Sandigan. Only lang gyud katong mga corrupt, anti-graft and corrupt practices lang ang pwede i-file sa Sandigan Bayan nga korte. Okay? Dito i-file. Next, Court of Appeals. So, dili ta pwede mag-file og kaso sa Court of Appeals. Kuan lang ni siya, reviewing court ang Court of Appeals. So, tanan kaso gikan sa Regional Trial Court na judge natagaan og judgment
nabasahan na sa iyang sentensya or na-convict na, nag-appeal pagid ang or nag-file for petition of appeal ang akusado, then dito siya diretso sa Court of Appeals. The same ra og level sa RTC ug ang Court o the same ra og level ang RTC ug ang Sandigan Bayan. So, tanan convicted nga cases sa RTC ug Sandigan Bayan, if ang accused magpetition for appeal, then dito siya sa Court of Appeals i-forward para reviewhon ang kaso. Okay? Pag naagyapoy dispute or naay question gyapon sa kaso, then i-forward gikan sa Court of Appeals dito sa Supreme Court. Okay? Take note, there is only one court created by the Philippine Constitution, which is ang Supreme Court. So the rest of the courts are regular or legislated court. Okay? Tanan nga korte aside sa Supreme Court, they are regular or legislated court. Tungod kay nabuhat lang sila through ordinance or legislation, mga balaod ng gihapon. Unlike sa Supreme Court nga pagkabuhat sa tuang constitution, na appeal na dito nga natay korte which is ang Supreme Court. Okay, next, Municipal Circuit Trial Court or Municipal Trial Court level. Original jurisdiction, all violations of city and municipal ordinances, and then all offenses punishable with imprisonment not exceeding 6 years, irrespective to the amount of fine. Dili magmatter kung pila ang iyahang multa. As long as wala nila pa sa unong katuig ang iyahang imprisonment, then dito na siya sa MTC level i-file nga korte. Okay? Next, mga kaso nga damage to property through criminal negligence. Nakabangga ka, or namuno ka, namato ka, unsa para din nga mga damage to property nga kaso. So, dito i-file sa MTC. Next, Regional Trial Court, original jurisdiction, those cases which carry the penalties of exceeding 6 years. So, 6 years and 1 day above nga penalty sa usa ka crime or felony, dito na i-file sa Regional Trial Court. Kay sila lang ang naay jurisdiction ana nga mga kaso. Take note, dili ka pwede mag-file og kaso dito sa Court of Appeals or sa Supreme Court. Okay, dito ka dagan kang Regional Trial Court. Kung 6 years and 1 day and above or above ang imuhang penalty. And then, those case nga dili covered sa jurisdiction ni Sandigan Bayan. Okay, take note ana. So, Sandigan Bayan, niara. So, original jurisdictions, violations of the Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices. And then, Republic Act 1379 and Chapter 2, Section 2 title, the Book 2 of the RPC. So, muna ang jurisdiction sa tuang Sandigan Bayan nga court. Officials of the executive branch of the government occupying the positions of a regional director and higher, otherwise classified as grade 27 and higher. So, katong mga dagkong tao na nga naay dagkong posisyon. Ang ilahang mga kaso ato dito i-file against sa ilaha, dito i-file sa Sandigan Bayan. Kay maura ang naay jurisdiction sa ilaha. Next, Philippine Army and Air Force Colonel, Naval Captain, and officers of higher rank. So, officer of the PNP, Provincial Director, and those holding the rank of Senior, Superintendent, or higher. So, daan pa ni siya nga ranking ang atuang presentation. So, daan pa ni nga ranking. So, Senior Superintendent. So, before siya mag-chief superintendent. Next, Court of Appeal, appellate jurisdiction lang. Dili siya original jurisdiction. Kaya pag mingon tawag original jurisdiction, diha una gi-file ang kaso.
So Court of Appeals dili ka pwede mag-file og kaso sa Court of Appeals and Supreme Court. So only appellate jurisdiction lang sila. Kung asa igura sila mag-review sa mga kaso nga na convict na dito sa lower courts or sa inferior courts. So, appellate jurisdiction, decisions or judgment of the RTC. Next, Supreme Court. So, appellate jurisdiction gihapon. Unlike sa iyaha, ang jurisdiction ni Supreme Court is direct siya kung kang sandigan bayan. Okay? Kung kang sandigan bayan, no need na nga muagi og Court of Appeals. Tungod kay kung makonvict ang akusado sa sandigan bayan, then kung mag-apila siya, dito siya mag-apila sa Supreme Court. Okay? Kaisa ra siya pwede mag-appeal. And then kung sa Court of Appeals, gikan sa RTC, Court of Appeals, ay then makaabot sa Supreme Court. So medyo taas-taas pa ang agian. Kung wala siya sa jurisdiction sa sandigan bayan. So courts exercise of discretion. Kanus naay discretion ang korte. Okay? First, to set bail or set conditions for the release of the accused. For example, depende na sa korte kung tagaan ba og piyansa ang akusado. Okay? O depende po sa akusado kung maka-afford siya sa piyansa or bail. Or mag-set og condition. Yes, tagaan og piyansa. Okay, maka-afford sa piyansa, then unsa nga condition ang ihatag sa iyaha. So, discretion na ni court. Iyaha na ng judgment kung unsa iyang gusto nga ihatag. Okay? Next, to rule on the procedural matters as raised by the defendant or the prosecutor during the trial. Dili pwede nga mag-take over si prosecutor or ang defendant's party or ang attorney sa defendant. Dapat ang court yun ang mag-rule during sa hearing. Okay? Kung naay procedural matters, questioning, siya ginang mag-rule ana. Okay? Next, to impose sentence. Of course, iyaha ginang discretion kung pila ang penalty nga ihatag niya sa convicted person. And lastly, second to the last, to convict or acquit the accused. Yes. Iyahan na nga discretion. Pero ang discretion niya mag-base sa evidence and the degree of proof nga naabot sa prosecution. Okay? Kung nakita niya nga proven beyond reasonable doubt nga guilty gid ang accused, then discretion niya nga convict as guilty ang akusado. Then lastly, to revoke probation. Okay, kung nag-file og petition for probation ang usa ka convicted person, if wala ra ni abot og 3 years ang iyahang kaso or ang iyang sentence, then nag-violate siya sa condition nga gihatag sa korte, pwede i-revoke sa korte ang iyahang probation. Next, suspended or suspension. I-revoke ang suspension of sentence sa usa ka bata. Discretion gyapon na sa korte. Only suspension of sentence available lang siya sa bata. So, requisite to be satisfied in gaining court's jurisdiction over cases. So, unsay mga requirement para maka-gain og jurisdiction ang usa ka korte over the case. So, jurisdiction over the case matter. The court should have jurisdiction over the case matter. MTC, MTCC, MCTC, Metropolitan Trial Court shall have jurisdiction over the case with a penalty of 6 years and below. So again, as I said, makagain lang og jurisdiction ang korte. Depende sa penalty. Okay? Kung MTC, MTCC, MCTC, Metropolitan Trial Courts level, makagain lang sila og jurisdiction over the case if the case has the penalty of at least and not more than 6 years. Okay? Kung mulapas og 6 years,
So 6 years and 1 day dili na ilaha nga jurisdiction. So cases with a penalty of more than 6 years shall be under the sala of RTC. So again, baliko nako, pag 6 years and below ang penalty sa usa ka case, ang naay jurisdiction over ana nga case is ang MTC, MTCC, MCTC, and Metropolitan Trial Courts sa inyong area. Next, kung above 6 years or more than 6 years ang penalty sa usa ka kaso, then that case dito na siya sa RTC nga level. Sila ang naay jurisdiction over the nga kaso. Okay? Next, jurisdiction over the territory. Then, jurisdiction over the territory will be gained if the crime was committed within the territorial jurisdiction of the court. Okay, for example, na-commit sa Medina. And then, ang penalty is above 6 years. Okay? Above 6 years. So, sa RTC nga level. Pero, walay RTC nga court available sa Medina nga municipality. So, asa i-file? Dili pwede nga sa MTC sa Medina. Tungod kay wala sila'y jurisdiction over sa kaso nga na-commit. So, dito sa pinakadool nga RTC available sa ilahang lugar. Okay, kung kinahanglan mo adto og lain nga area or territory para i-file ang kaso, then dito. Okay? Bisan pa og within the court's territory or jurisdiction ang crime na hitabo or na-commit, pag wala sa imuhang jurisdiction ang case or beyond sa imong jurisdiction or beyond sa jurisdiction sa MTC, then dili siya pwede mag-try and hear over that particular case. Okay? So, jurisdiction over the territory. Magdepende gyapon sa jurisdiction over the case matter. Effective lang ang over the territory if available ang korte. Okay? If available ang korte, then dito ay trial. No need na nga mo ito pakagkagayan para mo mag-file o kaso sa RTC. Kung naman gani RTC diri sa Hingoog. Okay? No need na nga mo ito pakagkagayan. Kakalas-kalas lang mo sa pliti. Okay? Next, jurisdiction of the person accused. Kinsa ug asa na arrest or nag-surrender ang akusado. Sila ang naay jurisdiction ana. Okay? So, jurisdiction over the person of the accused. So, the court will gain this jurisdiction over the person through arrest. So, pag maaresto ng usa ka person, then the court gained jurisdiction over the person of the accused. Or, kung nag-voluntary surrender. So, makagain og jurisdiction over the person of the accused ang korte. Okay, kung asa siya nag-surrender or na-aresto. Next, arraignment. Yes, sakto ba arraignment? Dili pa day. Okay, next is arraignment. So, unsa na ng arraignment? So, dito na ta sa court yun nga, proceeding. So, arraignment, it is the stage where the issues are joined in criminal action and without which the proceeding cannot advance further. Okay? During arraignment, dire basahon at tubangan sa akusado. Dili pwede nga absent or malit si akusado during aning arraignment. Dili pwede ang proxy nga pwede ako na lang papa ang inyong i-arraign. Okay, dili na siya pwede. Okay, kinahanglan kung kinsa ang nagbuhat sa krimen or ang gireklamo, ang gidudahan nga maoy nagbuhat sa krimen, siya ang muatubang ani nga time during arraignment. So it is the stage of the proceeding whereby the accused
shall be informed. Okay? Pahibalon ka kung unsa imong constitutional right to be officially informed of the nature and the cause of the accusation. Kung nganong naa ka diha sa korte ug unsa ang gi-charge nga sala against sa imuha. So basahan ka sa imong kaso. Okay? That is arraignment. Next, judgment. So it is the adjudication or the decision made by the court that the accused is either guilty or not guilty of the offense charge and the imposition on him of the proper penalty and civil liability if any. So dire sa judgment mag-decide ang huwes, ang judge, kung guilty or not guilty ang akusado or ang accused. Okay? So the judgment must be written in the official language, personally and directly prepared by the judge and signed by him, and shall contain clearly and distinctly a statement of the facts and the law upon which is based. Okay, kung unsa iyang nabuhat nga krimen, unsa nga violation ang iyang na-violate, okay? And then, nganong nag-guilty siya, unsa nga mga facts ang present, unsa ang gibasihan sa judge. Next, promulgation of judgment. So the judgment is promulgated by reading it in the presence of the accused and any judge of the court in which it was rendered. Okay? However, if the conviction for a light offense, the judgment may be pronounced in the presence of his counsel or representative. Okay? Kung medyo serious ang crime nga na-commit, okay? Kung heinous crime ang na-commit, then hinahanglan gyud na ang huwes or ang judge. So when the judge is absent or outside the province or city, the judgment may be promulgated by the clerk of the court. Okay? Muna na siya ang pagbasa sa judgment. Kung guilty ba ka or dili guilty. Okay? The weight of the evidence required in order to convict the accused. In criminal cases, there is proof beyond reasonable doubt. Aya ka ma-convict as guilty. So, muna ang basis sa korte kung mag-decide na siya sa usa ka kaso. So, kinahanglan, proven beyond reasonable doubt that the accused is guilty of the offense charged against him. Okay, appeal. So, appeal is a statutory right granted to the accused or even the government in proper cases to seek remedy before an appellate court for the annulment or reversal of an adverse decision. So, mo ni siya ang musaka ka sa superior court. Okay, kung na-adjudicate or na-judge or nasintensyahan na ka sa inferior court, sa MTC, nga guilty ka, beyond reasonable doubt, napakay right nga mo appeal dito sa RTC or hantod nga moabot sa Supreme Court as long as dili lang against sa Constitution. Okay? Kay basin mabali pa ang desisyon. Makitaan og bikil ang kaso. Okay? Diha dayon effective ang appeal dito sa part sa akusado. Okay? That is appeal. So right na siya sa accused nga gihatag sa government o appeal pod sa mga tao sa government nga gifailan og kaso. Okay, next, acquittal or dismissal. So it is a finding of not guilty based on the merits. So meaning, the accused is acquitted because the evidence does not show that his guilt is beyond reasonable doubt. So dili kay siya guilty or walay enough nga evidence nga mag-prove nga siya gyud
ang naay sala. Okay? That is acquittal. And then, who has the right to appeal? As a rule, the right is only granted to the convicted offender. Of course, dili man ka pwede mag-petition for appeal kung dili ka convicted person. Okay? You have the right to file a petition for appeal if you are convicted already within 15 days from the promulgation of sentence. Okay? Promulgation of judgment, gibasahan na ka nga guilty ka beyond reasonable doubt, within 15 days gitagaan ka og 15 days nga grace period from the day nga na-promulgate ang judgment. Papilion ka, either mag-file ka og appeal or probation if applicable sa imuhang sentensya. Okay? Kung mag-file ka og appeal, then that means you are convicted as an offender. However, the Supreme Court is one of its landmark decision. So, mauna ang pinaka-last yun nga level kung mag-appeal ka. So, decision held that the right to appeal shall not be denied to the government prosecutor when proper. Okay, kano sa man proper ang pag-file og petition to appeal. Okay? Ano sa? If you are convicted already and wala pa nilapas ang grace period or wala pa na-expire ang grace period nga gihatag sa imuha. Okay? Katong 15 days. Okay? 15 days from the day of the promulgation of judgment. Within 15 days, dapat mag-file ka o appeal if you are the accused. Kung dili ka satisfied sa decision sa inferior court, muadto ka sa superior court. Mag-file ka og petition to appeal para husayon og otro ang imuhang kaso. Okay?